Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menabi ala ko bagus, ala ko taat ke Allah Subhanahu wa taala, nikah bisa kemungkinan dua. Pertama bisa kebagusan seekalakoh ben kulah ben para ajunan sedaja nikah bisa ikencer ben Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kelakuan bagus nikah tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Fa kalakonna abdu, kalakonna orang nikah bisa iterema ben bisa tak iterema, kecuali setong kalakuan se pakun bi Allah Subhanahu wa taala nikah pakun iterema sareng Allah Subhanahu wa taala ingki kadento macah solawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Manabi orang kenika mau salawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika pakun etrema, walaupun orang semaca salawat nika tak ikhlas, orang semaca salawat nika ria ben semacam walaupun nika ning sebagian keterangan nika mau salawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika walaupun orang fasik nika pakun etrema sareng Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama Nabi kelakuan nika ampun etrema sareng Allah Subhanahu wa taala, otomatis kelakuan nika bakal ikencer sareng Allah Subhanahu wa taala. Berikut kaento arupaki keterangan dari beliau Asy-Syaikh Al-Aun Al-Guddumi, beliau nika dari Jordan, nika merupakan orang sealim luar biasa ning Jordan. Kita langsung semak beliau dak kamah nerangaki permasalahan kaento. Insyaallah nika bakal diterjemaki dalam bersama itulah. إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة ولا ترد حتى لو كان مصليها رياء حتى لو كان مصليها رياء. Jadi tabun beliau kecuali tabun ulama kecuali mau sholawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalakuan nikah bisa terima ben bisa tak terima kecuali setong ingki kadin toh mau sholawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben ulama nikah tabu hatta walau kana riya, sampai walaupun saya mau sholawat nikah riya ya teralem ben semacam nikah pakun etrema ben tak tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. قال مقبولة لأن القدوة لنا في الصلاة على رسول الله هو الحق سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل عمل من أعمالنا، كل شعيرة من شعائرنا، كل نسك من أنساكنا، كل مظهر من مظاهر عبادتنا إنما الواسطة في تعلمه، الوسيلة في تلقيه، المعنى الذي نستقبل الحق فيه إنما هو من باب رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلا الصلاة على رسول الله الذي علمنا إياها. Jadi tabun beliau anapa ma'a sholawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika pakun etrema, walaupun orang saya mau sholawat ini kah dalam keadaan tak ikhlas ria teralem dan semacam anapa polana seikabai contoh oleh kita di dalam hal kaintoh ingki kadin toh Allah Subhanahu wa taala. Pita ban selain ban ibadah-ibadah selain nikah mana bisa ikabai contoh kenika aropaki kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi manabi mau sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenika contoh nah nika langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya terima Dawun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang seiman, innallaha sebelumnya ayat ni kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saungkuna malaikat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nika mau salawat ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang seberiman, ngereng mayu toreh kapi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ngireng pada mau salawat kapi ni noh ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat ni mau salawat. Berarti saya kebaik contoh ni kan langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya terima mana bi kalakona kita selain nika saya kebaik contoh kayak itu kanjeng Nabi ketika sholat nika kanjeng Nabi ibadah-ibadah selain taat-taat selain akhlak-akhlak sebagus nika saya kebaik contoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nika bisa terima bisa terima
tergantung ikhlas ben punten nah tapi manabi mau sholawat nika langsung Allah Subhanahu wa taala. Ning ayat selain nika terangaki bahwasanya mun manabi kalian manabi para ajunan sedaja kulaban para ajunan sedaja nika tero lebur ke Allah Subhanahu wa taala maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni maka manabi ajunan sedaja nika lebur ke Allah maka harus kaulaban para ajudan sedaja ento ngikut dak ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga yuhibbukumullah bakal egalebur sareng Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari kenikah mau salawat ke ento pakun etrema walaupun di dalam keadaan tak ikhlas. والذي أمرنا بها والذي ابتدرنا بها والذي ابتدأ الوجود بها هو الحق سبحانه وتعالى. فمثل ترددنا إلى هذا المجلس في هذه الليلة يحرك فينا معنى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Jadi seamulai mau salawat sepah akabai contoh ke kita di dalam mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki kadien to langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam majlis kita ka ento kebetulan majlis beliau nih ka majlis Rasulullah majlis mau salawat maka damun beliau maka majlis-majlis ingat beliau majlis-majlis saya ingat majlis beliau nih ka agraaki ke ateh kita agraaki lek amah aba ka ento bisa seneng mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pabanyak entar ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis mau salawat karena ka ento bekal anumbuhkan ya bekal anumbuaki kecintaan untuk mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. سر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا كان رسول الله هو وسيلة أبينا آدم وهو وسيلة الوسائل فإذا ما أحوجنا في مثل هذه الليالي أن نكثر وأن نضاعف وأن نملأ الوقت بالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. Jadi rahasia di balik mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anikah Sayyidina Adam nikah wasilatuna wasilah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anikah aropaki suri teladan kita sebagai contoh ban kita. Anikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kaento sebaiknya ben secek pantasah kakaula ban para ajunan sedaja nikah untuk mabanyak mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek futona mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك بعض العلماء يسمي هذا الترتيب يسميه الورد أو يسميه الحزب. Jadi sebagian ulama kelakuan kaento para ulama nikah kedu wiridan sampai aneh karena cek lebur mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka nikah sampai agabai jadwal khusus. Ada jadwal khusus nikah beda hanya fikih wirid beda hanya maki hizib dan semacam. أو يسميه الراتب له تسميات متعددة. Beda sampai hanya mai rotib nikah rotib beda hanya mai al-muhim dan nikah tabun beliau nikah banyak nyama-nyama saya iyo caki ka majlis-majlisnya kenikah. بعضهم يسميه المأثور أو المأثورات لهم أدعية مجموعة هكذا يقرأها الإنسان ويتوجه بها فيكون للإنسان ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الورد. Jadi sehingga bada saya ada nikah maksur bada saya maki wirid sehingga bada saya sampai mengumpul lagi di dalam setong buku apa bisa dibaca imaus di dalam setong kesempatan. Dari keento orang kenikah pakun andi hubungan ben Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. قد يكون في أقل أعداده 10 في الحديث من صلى علي عندما يصبح 10 مرات وصلى علي عندما يمسي 10 مرات أدركته شفاعتي. Tapi paling minimal nika mau 10 kali dulu. Maca selawat benar ento atau pagi nika 10 yang sore nika 10 mau selawat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kan adalah hadis orang saya mau selawat 10 kali baik maka bakal diparingi syafaat Kanjeng Nabi kulaku ning hari kiamat amin ya rabbal alamin.